Bonjour et shalom bien-aimé. Morning and shalom, beloved of La God. peuple de Dieu, I'm greeting you, people of God, na kombo na Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Pour la dimanche ya lelo, For the Sunday of today, pour la 42e matinale for this 42 morning prayer that we are having sur again, 45 matinale out of 45 that we are following, d'abord on a répété les sous 42e matinale sur 45 matinale. I'm repeating again, 42 morning devotion out of 45. Ce n'est pas facile. It's not Ce easy. n'est pas facile. It's not easy, Il beloved. y a eu des combats, il y a eu des There were tempêtes. fights, there were a lot of Il y a eu wins, aussi des mauvais pressentiments. there were also a lot of bad feelings, Il y a eu aussi donc de complots. there La were réalité also aussi. some complots and realities. Malgré tous ces genres de problèmes, Even though all those nous problems, sommes sortis plus que vainqueurs we were always par more celui qui than nous a appelés, winners by the one par who celui, called par us, celui qui nous a rachetés. by the one who C'est ainsi qu'il a rushed obligé. us. That's why where you are. C'est ainsi de acclamer ou bien de manifester ainsi. I'm asking you just to clap your hand Gloire up de to Jésus-Christ a sign of happiness. Parce qu'il est le comparable Dieu. Because he's the incomparable God. Pendant ce mois bien aimé, During this time, beloved, David dit David is saying, que ma bouche, he's saying, my mouth, et koyeba koloba ete ta fidélité. it will know how to say Il montre que notre Dieu est fidèle. your faithfulness. Sa fidélité Is règne showing that toujours. he's faithful. C'est His pour cela, faithfulness. dans notre culte matinale, That's why in our morning nous devotion, voulons juste we just want, d'abord s'humilier dans la présence de Dieu. we just want first to humiliate ourselves in Dire à front Dieu, of Papa, God. Just to tell God, Dieu Father, est pas là, we have come to you. Dieu n'est pas là. We are bounding Pour la to kosenga you. d'abord maona okati na biso. Just to ask for your pity in Pour la koloba us. papa limbisa biso na tsongo. Just to say, Father, forgive Pour la us. kosenga la miséricorde de Dieu ce matin. For us to ask again for misericord Parce of que God David dit this aussi, morning. David is also Seigneur, saying, aie pitié de moi. God, feel pity Seigneur, for aie me. pitié de moi. God, feel pity Par ta for me. bonté, By your grace, par ta miséricorde, by your grace, tu es mis ensemble dans ton royaume. tell God this Papa, nous morning. sommes là. Father, we are Nous here. ma commune za koloba ete. The same way your word are saying, Nasana esenga ntango bayebisaka ngai and maybe when they're telling me nakende ndako ya nkolo, to go to the house of the nakende Lord, ndako na Nzambe. to go to the house of Yango na ntongo ya God. lelo, That's why this morning, bien-aimés dans le Seigneur, beloved, nous allons prier. we are going to pray. Nous allons prier. We are going to Nous allons pray. supplier Dieu ce matin. We are going Dieu ne to regarde pas la grandeur de nos please péchés. God this moment. Dieu ne compte pas God is not aussi looking nos at the péchés. greatness of our sins. He Dieu doesn't count also our Il n'est sins. pas un homme pour te faire revenir dans tes arrières et fautes. God is not a man to put you back again in those faults Au that you moins que tu ne committed, répands pas. except if you don't Mais si tu te repent. répands, But if you repent, il fasse tout et il oublie tout. he used to erase everything and Bien-aimés, forget nous it. sommes dans la présence de Dieu. Beloved, we're in the presence of Là où God. vous me suivez, Where you are following me, vous qui êtes là, you who are there, nous voulons prier. we want to pray. Demandons la miséricorde de Dieu. Ask for the misericordia of Et God, the humilions de sa grace. présence. Let us humiliate S'il faut se ourselves. mettre à genoux, If it's to bow, il faut se mettre à to genoux. put our knees down Simplement or easily dans la présence de Dieu. in the presence of Nous God. sommes que des simples. We are just Nous sommes que des simple. simples personnes. We are just simple people. Tel que je suis là, je suis un simple instrument. The same way I'm just Et a vous qui êtes là dans le simple thing. parvis, And you the one who are there, et vous êtes là aussi, you also who are le there de sa miséricorde. to just ask for His Nous tous misericordia. ensemble, And all of us nous sommes là together, aussi pour plaider sa miséricorde. all of us we are here, we are Parce qu'il asking fait que nous again soyons for His parfaits misericordia, for comme lui. His pity, because we are not perfect like Him. Bien-aimés, Beloved, prions au nom de Jésus. let us pray in the name of Jesus Christ. Père de gloire, Sabaoth Elohim, Seigneur. Nous voici ce matin, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Pour te dire, Seigneur, Papa, aie pitié de nous ce matin, Papa. Papa, nazali pe motoko, nazala ba défaut, nazala ba faille, nazala ba erreur, Seigneur, Papa. Mais liboso na ndena pusani pona kosenga mawana yo, Seigneur. Pona koloba lisusu ya oyo ndoyo kama oyo dolimbisa, Seigneur. Papa, pardonnez ba défaut, ba faute na biso mabe na biso. Otalisi na tina kati ya makomi na yo, Yahweh yolobi ete. Nabotamaka na kati ya lisumu, nabotamaki na nzela lisumu, Seigneur, Papa. Yahweh natomba lelo, Seigneur, Papa. Namoni ba faille, ba défaut, ba erreur na ngai, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes Yahweh.
Et Yahvé Okamawa Seigneur. Nous misons en faute de défaut dans la Seigneur. Papa n'a ce milieu de métier qui souhaite pas la Seigneur. Donnez au Ebako Okamawa Seigneur. Donnez au Ebako Limbisa Yahweh. Papa Mawana na Tongwa le Seigneur. Papa donnez au Okamawa Seigneur. Donnez au Limbisa Seigneur. Papa n'a Seigneur Mawana au Castel Seigneur. Donnez au pardonner Jéhovah ici. Donnez au Okamawa Seigneur. Mawana Nicolas Vitana. Mawana Nicolas ministère au Pessima Seigneur. Mawana Nicolas santé. Mawana Nicolas Nyoso Ola Kostala Seigneur. Yo Okamawa. Yo Olimbisa Papa. Todo Seigneur Mawana le Seigneur. Eh Yahweh. Mawana yo Jéhovah ici. Mawana El Shaddai Papa. La belle Yahweh la Seigneur Mawana yo. La belle Yahweh la Seigneur Mawana yo Jéhovah Papa. La Seigneur Mawana El Shaddai Seigneur. Yo de Okamawa Seigneur tu moi le Seigneur. Yo de ko pardonner Yahweh. Yo de Olimbisa. La faute va défendre Yahweh Papa. La dimanche au Seigneur. La dernière dimanche où est né au Seigneur. Papa to Seigneur Mawana yo Seigneur. To Seigneur Mawana El Shaddai. To Seigneur Mawana Jéhovah ici. Oh Yahweh Rana la basque. Yo Okamawa Seigneur Papa. Papa na Seigneur Mawana yo Seigneur Papa. Yahweh na Seigneur Mawana to moi le Seigneur. Nicolas ministère au Pessima Seigneur. Papa Mawana yo Yahweh. Mawana yo El Shaddai. Mawana yo Adonai. Mawana yo Jéhovah ici. Mawana yo El Shaddai. Seigneur yo de Okamawa. Yo de Olimbisa na tomba le. Bien-aimé ensemble la dernière dimanche. Beloved, thank God in this last La Sunday. dernière dimanche ya kati ya ne oyo. In this last Sunday in La this dernière year. dimanche ya mois de décembre oyo. In this last Sunday in the month of December, ask for the La misericord of dernière God. dimanche ya ne oyo. In the last Sunday of Tali this sansa year, marche nyonso ezalaki nango depuis mois de janvier. show God all the way that you come from Parce que January alobi na until biso now. okanda Apocalypse chapitre 2 Because verset telling 5. us in the book of Apocalypse chapter 2 Alobi verse 5, souviens-toi. he's saying, remember, Kanisa malamu remember nice bisika oyo obetamaki libaku. where you did fall, Bisika ozomona ke okweyaki. where you are seeing that you did Alobi fall. kanisa. He's saying, Alobi remember. kanisa bien-aimé. He's saying, remember. Bien-aimé, ce matin, pensez Beloved. kanisa nanu. Beloved, this morning, remember Bisika nice. nini obetaki libaku. Where did you Nini fall? oyo okanisaki. What did you Nini think oyo about? olobaki. What did you Nini oyo say? osalaki. What did you do? Ofingaki. You insulted. Okritikaki. You criticized. Olinaki mutu. You hate. Ozalaki na conflit na mutu. You're having a conflict Ozalaki with na the rancune na person. mutu. You're having a Ozalaki rancune. na jalousie contre ton frère ou bien ta sœur. You were jealous about your brother Ozalaka or na your esprit ya sister. kopartager te na bato. You don't have a spirit Mais of ce matin sharing. ondimi oabandonne yango. But this morning you Parce accept que to moto oyo abandon ayambi it Yesu Kristo. because the one accepted Il faut Jesus akoma Christ. automatiquement enfant de Dieu. You have to become Et quand automatically tu es appelé a child enfant of de God. Dieu, And when you are called the child of God, c'est-à-dire que toute chose qui est impure it means everything that is n'a plus de pouvoir impure sur toi. is not more having Tous power tes on péchés you. chéris ou bien péchés négatifs All sins are no more having power on you. n'a pas aussi le pouvoir sur ta Are vie. no more having power C'est on pour you. cela ce matin, bien-aimé, That's why this je morning, vous en beloved, supplie. I'm Je begging vous you, supplie encore. I'm begging Au you, nom de Jésus-Christ de in the name of Nazareth. Jesus Christ, S'il faut s'humilier, if it's to s'il humiliate faut se mettre à ourselves, genoux, if it's to nous bow allons out, tous nous mettre par to kneel terre down, pour if demander la we kneel miséricorde down, de Dieu. all of us will go C'est down pour to cela ask où for the tu es. misericord of God. That's the way Tu es you en train are. de faire la prière. You are praying. Prière aux osala. The prayer that Elle you're okolo praying sangisi ba dimanche nyonso ya ne oyo. is just like you make all the Sunday of Otia yango kaka na mokolo this na year, yo. you put it in this day. Elle okolo sangisi ba morning nyonso ya dimanche. You are taking it's just like you take all the morning of Osangisi yango kaka na Sunday. dimanche You alelo. put it now in Donc this dimanche la Sunday. dernière dimanche ya ne oyo. It means this Sunday is the last Le Sunday dernier of the dimanche month ya ne oyo. of the year. Dieu So, peut faire tout dans ta vie. God can do anything in your life. Humilie-toi. Just humiliate Humilie-toi. yourself. Just humiliate. Humilie-toi. Just Il humiliate dit, il fait yourself. grâce aux humbles. He's saying Il you used élève to aux humbles. do Il élève les humbles. grace to the humble. Mais il fait abaisser les orgueils. He raised the Dans la humble, présence but de Dieu, ne regarde pas parce que tu decreased. t'es bien He habillé. used to make fall the Parce que là, tu robe posters. moko ya kitoko ya Don't cher. check the way you are wearing. You wear Il y a $3,000 expensive clothes of Dans la présence de Dieu, $300. la tête chaussée, là, ceux qui a $5,000. You don't look at the shoe Dans that la you wear apparence, that is $500. $500. Dieu n'a pas besoin de tes titres. God doesn't need Dieu n'a your pas besoin de titles. ta beauté. God doesn't need your Dieu n'a pas beauty. besoin de ta condition physique. God doesn't need your Dieu n'a pas your besoin de physical ta condition. taille. God doesn't need Dieu n'a pas your besoin weight. de ta façon de bien parler la langue ou bien de t'exprimer, de montrer de gros mots. God doesn't need your way of talking of putting big words. Dieu n'a pas besoin de ton argent aussi.
God also is not in need of Il n'a your pas besoin de money. ta fortune. He's not in Mais need of il a your besoin wealth, d'une personne. but he's just in need of a Il a person. besoin d'une personne ce He's matin just in need of a qui se person sente this coupable, morning that is feeling qui that se voit que loin de really, Dieu. is really a pas la capable, vie. that in front of God, Lorsqu'il y a back of chose God qui nous is met no loin de life. Dieu, But what is ce putting n'est us que le back of péché qui nous God sépare is avec just Dieu. sin who's C'est dividing us ainsi with qu'il God. dit dans le livre d'Ésaïe 50, dans le livre d'Ésaïe 59, That's why in the book of Isaiah du 59, verset 1 jusqu'à 3, verse 1 up to 3, la Bible dit ceci: the Bible is telling us non, la main that de l'Éternel not the hand ne of pas trop God courte pour sauver, is short to serve, ni son oreille trop dure pour entendre. not also his Mais ce ears sont nos crimes, nos fautes, are strong to listen, but it's Qui our met une crime, our séparation fault, that's putting us entre in nous et notre separation Dieu. between our Le God crime, and c'est us. quoi? Crime is Le what? crime, c'est la désobéissance. Crime is Le disobedience. crime, c'est le péché. Crime is Le sin. crime, c'est transgresser la loi de Dieu. Crime is Le transgressing crime, c'est the la law Dieu of de ne pas God. agir selon la volonté de Dieu. Crime is to do things not according to the word of God. C'est pour cela ce matin, That's why this bien morning, aimé, s'il faut élever nos mains, beloved, if it's to s'il faut lift our élève, hands, s'il faut que tu élèves tes mains, élève-le. if it's to lift our hands, just Et lift dis it à up Dieu: and tell God, Papa, je vais m'humilier encore devant toi. Father, I'm humiliating myself again to you. Let's pray in the name of Jesus Eh, Christ. Yahweh. Papa, tchangwa lelo Seigneur. Papa, tchangwa lelo Seigneur, papa. Oh Yahweh, lobana yoka yo Seigneur. Tchangwa lelo Seigneur. Eza tchangwa makambu Seigneur, papa. Papa, tchangwa lo toyo komitike pa na yo Seigneur. Toyo kotubela, toyo kosopa nyonso liboso na yo Seigneur. Eh Yahweh. Papa, toyo koconfesser, toyo koavouer Seigneur. Na tchangwa lelo Seigneur, papa. Mawana yo je vais ici. Mawana yo El Shaddai Seigneur, na tchangwa lelo Seigneur. Yoko senga mawana yo Yahweh de kamawa. Yoko senga mawana na tchangwa lelo Seigneur. Yoko senga mawana yo je vais ici. Oh papa yo de kilanga mawa Seigneur. Papa otala mabunga na ngati Seigneur. Otala ba faute na ngati Seigneur papa. Yahweh na sengi mawana yo na tchangwa lelo Seigneur. Yesu na ngaya ya yo nde yo kamawa. Yesu na ngaya Yahweh yo nde yo kamawa Seigneur. Papa mawana yo Seigneur. Mawana yo El Shaddai. Mawana yo Giovanni ici. Mawana yo Elion. Oh papa yo kamawa. Oh Yahweh yo nde olimbisa. Yahweh mawana yo na tchangwa lelo Seigneur. Mawana yo libanga na talo. Mawana yo makasi ya basantu Seigneur. Na tchangwa lelo Seigneur. Topusani epa na yo. Pona kosenga mawana yo. Tobelemi epa na yo. Eh Yahweh. Yahweh yokela biso mawa. Seigneur libisa biso na tchangwa lelo Yoshua Mashiach. Eh Yesu tosengi mawana yo papa. Yo nde yo kamawa. Tosengi mawana yo Seigneur na tchangwa lelo Seigneur. Eh papa tobelemi epa na yo. Tozolela epa na yo. Oh Yahweh yo kamawa. Yo Yahweh yo nde olimbisa. Eh papa mawana yo Seigneur. Mawana yo Seigneur Yahweh. Oh Seigneur. Eh Yahweh. Eh Jesus Lord papa. Merci Jésus. Thank you Father. Thank you Father. Oh papa, forgive me my Lord. Beloved, tell God that His blood must come and sanctify you. May the blood of Jesus sanctify you. May the blood of Jesus wash you. May the blood of Jesus remove all bad sin, all bad seed in you. David is saying, Seigneur, lave-moi plus que la neige.
God, wash me more than even. He's saying, wash me even more than the color of the snow. In the book of Abraham, they are telling us that without the affliction of blood, there will no forgiveness. So the blood that Jesus gave us in the mountain of Golgotha is what buys us now. We are telling God that this morning, wash me, remove all the child that I did carry this year, impudicity, magic, debauche, toutes les formes du péché, la merde, la jalousie, la haine. All form of sin. Seigneur, si je sens qu'il y a ma sémence sur la carte, if I'm carrying those type of seed in me, if I'm taking those seed with me, because the Bible is telling us that God put a sign in Cain that if a person sin must not kill him, they are saying like dead life. It means maybe you are working with a seed. If it's not the sin of the word of God, it's not really the sin that you have. As for the blood of Jesus, it may come and wash you. It must remove all parts. Beloved, today is our last Sunday of this year, and it's the 42 morning devotion of this out of 45. Speak to God. Speak to God. If it's to go out of that, go out. If it's to live. Tell God where you are being. Le sang qui m'a lavé, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Papa, sokola ma peau la maladie. Sokola ma peau la maladie. Papa, même devant les difficultés, Seigneur, même devant le péché chéri, Papa, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus. Le sang qui m'a lavé, le sang qui m'a racheté à la croix, le sang où c'est là qui m'a racheté. Oh, Yami a pris la vache. Vous avez vos power, mais la bouche. Les calquer la machine, beaucoup de bossa, les namana machine de l'eau, la panacée de l'eau, les apôtres de la paix, les apôtres, les apôtres de la sémence, Seigneur, sont des quatre Seigneur. Oh Yahweh, la Seigneur m'a fait le Seigneur, le monde de la nation, le monde de Soko la Yahweh, le monde de l'eau, la sémence, Seigneur, sont des quatre Seigneur. Oh Papa, les sangs de Jésus, les sangs qui m'a justifié, les sangs qui m'a lavé, les sangs qui m'a lavé, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus. Le sang de Jésus, les valeurs christianes, la Seigneur, et à couper tout la main, et à couper la venaille, et à couper la venaille, et à couper la venaille. Oh my Father, my Father, oh my Father, my Father. Papa, la Seigneur, le Seigneur, et pour ta canne, la Seigneur. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Oh, Papa, la bénédiction, le Seigneur, la monnaie de tout la main, la monnaie de la venaille, la monnaie de l'eau, c'est mon Seigneur, sur sa tête, il y a mon Dieu. Avouer la confesser la force de dessus dans le Seigneur. Au thème à la maison pour le Seigneur. À l'unité de la esclave à péché mort que comme Seigneur. La monde a Seigneur que Seigneur. La monde est pété dans la Seigneur. La monde est lavé dans Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Oh Yahweh la Seigneur que le Seigneur. La monde est à côté de toi. La monde est à pour la vie. Le sang de Jésus. Le valeur Christ. Oh, le sang de Jésus. Le sang qui m'a justifié, Seigneur, Papa. Papa, je ne suis pas l'esclave du péché, Seigneur. Je ne suis pas l'esclave du péché, Seigneur. Papa, je ne suis pas l'esclave du péché, Seigneur. Tu dis que celui qui s'est livré au péché est l'esclave du péché, Seigneur, Papa. Que ton sang est sauvé pour la main, Seigneur, Papa.
na ba pareil on a simba ka Seigneur na ba to tambola na ba mo Seigneur wanda ko matala matambe na Seigneur na bisika on a lala ka Seigneur papa na bisika on a vanda ka Seigneur même si vous pouvez aller entourer l'impurité dans toute situation Seigneur diabolique Seigneur que ton sang est bon à quatre dans Seigneur oui la monde est purifié na Seigneur la monde est pétula na Seigneur et la bochana victoire au power papa na Seigneur na Seigneur et on a pour c'est mon Seigneur sur ma la bonne qui a salué Seigneur quatre na papa la Seigneur na Seigneur le sang de Jésus de la Christ oh ma Dieu Seigneur oh Yahweh, papa, je m'approche encore devant toi, Seigneur. Papa, je m'approche encore devant toi, Seigneur. Papa, que ton sang est sur toi, que ton sang est modé de la vie, Seigneur. Que ton sang est modé de la Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de la vie, le sang qui m'a lavé, le sang qui m'a justifié, le sang qui m'a purifié. Papa, c'est ma terre, Seigneur. Merci de me faire, Seigneur. Il y a mon Dieu de toi, il y a mon Dieu de la vie, Seigneur. Ma terre, Seigneur, il y a mon Dieu, mon Seigneur. Il y a mon Dieu, il y a mon Dieu, il y a Seigneur. Katina ngai Seigneur, nyonso je masque à bondo, masque à sorcellerie Seigneur, que ton sang est déclaré, que ton sang est déclaré. Na tombo le Seigneur, maranatha le boshanda, likere le power, rande le boshanda, menna la boshinda, rekonde la boshe, maranatha le le Seigneur, avant la Seigneur, Seigneur, que le peuple la Seigneur, que le sacré sanctifie la Seigneur. Papa, justifie-moi ce matin Seigneur, que ton sang est purifié notre bon Messie, le sang de l'agneau, le sang qui m'a justifié, le sang qui m'a lavé, quand j'étais rejeté, quand j'étais abandonné, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le monde de peuple de la naï, que ton sang Seigneur, le monde de la naï, ton sang Seigneur, le monde de peuple de la naï, oh Yahweh, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu des pasteurs et des docteurs Seigneur, papa la veille, la peuple de la naï, et la bochanda, et la bochanda, et Jésus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Bien aimé, pendant ce moment, beloved, in this moment, we are telling God that d'abord il faut la Bible na yo. Firstly, open your Bible na mokanda ya Jean chapitre 4 in the book of John chapter 4 dans le verset 22 verse 22 à 24 until 24. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. The Bible is telling us that we are glorifying, we are adoring, worshiping a person that we are glorifying, sanctifying the person we don't know. But we have to know the person that we are glorifying, the person that we are adoring. In this morning, he passed through just. He get out of the. C'est Dieu qui a permis cela. Pour être un accomplissement. Juif. Pour être un accomplissement. In accomplishment. Pour être that God must wear. Alors bien que l'heure est venue. But I'm saying elle est déjà venue. Time will come and he has come already. Mais si les gens was called already. Pour les vrais adorateurs, that fake adoreront le Père en esprit et en vérité. Bisika oete, bato baso kumisa ensemble. We true worshipers, they worship God in truth and in spirit and in truth. Yes. Dans la vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Because there is the worshippers that donc Dieu a aussi besoin de ta adoration. So God is need of your worshippers. Dieu a aussi besoin que yo adorez. God needs you to adore him. C'est biblique. Dieu a besoin de t'écouter aussi, bien aimé. God is in need of listening to you. Dieu a besoin de toi aussi t'écouter ce matin. God wants to listen to you also this morning. Donc yebi ensemble. So tell God. Dieu aussi a besoin de toi.
God is in need of you. Dieu a aussi besoin de toi, bien-aimé. God is also in need of Ouvre you. ta bouche. Open your Naloba mouth. adoration ezali maloba kati ya motema moto. I used to say worship. Donc Nzambe aza na posa monoko oyo mais oyo ezowuta na motema na nini ozopesa. Is the heart word. Thank you, Father. So it's word that are coming from Merci your heart. Jésus. Il dit Dieu esprit. They are saying God Il faut is que ceux spirit. qui l'adorent It means the word l'adorent en of esprit God et en vérité. They have to adore Him in spirit Nzambe na and biso truth. aza molimo. Our God is a Esengi spirit. ete It's asking baoyo that bazokumisa ye people who are bakumise na glorifying kati ya Him, esprit mpe na kati ya they vérité. have to glorify Him Yango monis ezalaka bien spirit and in truth. komipetola It used to be good to clean kosengama yourself, na Nzambe to ask for the et puis peace of okota na kati ya God, adoration. and then you intend worshiping. Pendant ce moment bien aimé, During this time, so omoni beloved, okolala na se if you see you sleep oza down, libre. sleep down. So omoni okofukama If you see you bow, Fukama. you bow down. mais yeba eloko Bow down. moko But no one thing. na ntango oyo to mpe libela In libela this time or forever and ever, moto oyo avandi na kiti ya bokonzi the one who sits eza kaka Nzambe aza likolo. just Jesus Yango Christ. koyoka ndeko azoyemba ete That's why you listen to liboso ya kiti na the yo one who says toye kotombola bokonzi na yo. in front of you. Yo novandi na kiti ya bokonzi. Your reign. Bien You aimé are ce coming to matin, lift up your bien aimé throne. ce matin, Beloved, this bien morning, aimé ce matin, this morning, bien aimé ce matin, beloved, this morning, nazoyoka appétit ezomata déjà. I'm feeling already Yes, that yes, appetite. yes, zwa position malamu, tendo kota. Take a good position. Into Zwa already, position malamu bien aimé. into already, Nous beloved. voulons adorer Dieu ce matin. We want to adore God this morning. Merci Jésus. Merci Shama. Merci El Shaddai. Yebi sa Nzambe na tongo lelo. Komola monoko na yo. Yes. Oh Yahweh. Oh Papa. Eh Yahweh tu es pas là. Oh Shama. Prends ton temps à parler à Dieu. Yes. Take your time to speak to God. C'est le dernier dimanche. It's the last Sunday Et puis le 42e matinal. and the 42 morning devotion. Napesi yo temps kobondela. I give you time to pray. Tozwa position malamu. Take a good position. Togumama epai na Nzambe wana. Let us bow our hand to God. It's marvelous. To adore na kombo. Let us adore Him. Oh Dieu, sois merciful. El Shaddai est énorme, Seigneur, Papa. À toi je me confie, Seigneur, je vois ma femme, Adonai, Seigneur, Papa. Oh Yahweh, nasenge pana yo, Seigneur. Nasenge pana yo, Jéhovah Nissi. Nasenge pana yo, El Shaddai, Seigneur, Papa. Oh Papa, tomba mana yo, Seigneur. Sanjo mana yo, libanga na yo, Seigneur. Oh, yo salaka makambo na ntango na yo, Seigneur. Yahweh, nana kotelema kotiakende liboso na yo, Seigneur. Moto mote papa, moto mote Seigneur. Oh Yesu na ngai, Yesu na ngai, Yesu na ngai, Yesu na ngai. Papa kuma mama chokwa leo Seigneur. Tole tolio papa, tole tolio libanga na talo, tole tolio le roi des rois. Oh papa, oh yaya, oh libanga na talo, libanga filia. Panda njila, jemadari baba. Oh Yesu, mama na chomba lelo Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Joli combo na le Seigneur. Eh papa la commission Seigneur. Nous sommes la kiti ya bokonzi na yo Seigneur. Lego tombo la yo Seigneur. Lego tombo la yo El Shaddai. Lego tombo la yo Adonai. Lego tombo la yo Elion. Lego tombo la yo Nakaish. Ekele bosa. Akele bosa. Inandoro bosa. Remende la bosa. Babosha, babosha, rekete babasha, omanda la bosha, remansa la bosha, remansa
Papa, tu es éternellement Seigneur, le Dieu de Dieu, le Dieu de prodige, le Dieu de gloire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, l'éternel Dieu Seigneur. Papa, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous bénissons de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu, il nous éclaire. Attache la victime avec les liens. Amène-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, et je t'exalterai. Je loue l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Papa pour maman, maman nayo Seigneur, maman nayo Seigneur. Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts. Oh, de mes lèvres, je numérerai tous les synthèses de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je poussais, comme si je possédais tous les trésors. Oui, sois élevé, Seigneur. Oh Yahweh, Papa, tu sais donner un chant nouveau, Seigneur. Papa, pour maman, Seigneur. Fais-moi comprendre la foi de tes promesses, Seigneur. Que je méditerai sur tes merveilles, Seigneur. Papa, sois-toi, Seigneur. Fais choisir la voie de la vérité, Seigneur. Je place tes lois sous mes yeux, Seigneur. Yahweh, je cours dans la foi et de tes commandements, Seigneur. Car tu élargis mon cœur, Seigneur. Papa, sois élevé, Seigneur. Yahweh, Papa, ne te Papa, Seigneur. Oh, yes. Oh, yes. Jesus, Lord. My Savior, Papa, sois le pour la tombe, Seigneur. Oh, l'éternel est mon salut, toi qui es mon appui, Seigneur, le combat avec Dieu, Seigneur. Oh, ma vie est continuelle, exposée, et je n'oublie point ta loi. Oh, Seigneur, Papa, sur la beauté, madame, aux amis, oh, yes, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Oh yes, sois élevé à tout point de Seigneur. Nous sommes là et prosternés pour te dire merci. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Mamanayo, Dieu Mamanayo, oh humanité, Dieu Madani Baba, oh Jésus Christ, le consolateur, le consolateur, Rebo Shanda, Rosalie Sambe Seigneur, mon côté à Zalokola le Seigneur, Nanya Gobeta Tsembe Separa le Seigneur, Namoni Motote Seigneur, Maman yo Seigneur, je ne peux mériter la masse sainte, je ne peux bondir et Yesu Nanaï, Zamba Bansambe, Nicolé Tozali Sambe, Yo Romanité Seigneur. Oh Jésus, le prince de paix, l'admirable et l'incomparable Dieu Seigneur. Oh Jésus, maman na yo Seigneur. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu, yes, à vos chats. Et puis c'est à sa malade. Yes. Et puis c'est à sa malade. Oh Nzambe na papa to mama yozali Nzambe mokili ete yozali Nzambe mama na yo
L'incomparable Dieu, le Dieu de paix, 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 le comparable Dieu. Oh Jésus, vous allez pour la beauté, Seigneur. Renascer ma vie. Le comparable Dieu, papa, le roi des rois, Seigneur, la commission pour la Yahweh, nous allons le commencement, la pierre angulaire, le rocher de ma vie, Seigneur, oh le premier-né, oh Yahweh, oh Yahweh, merci Jésus. Oh papa, toi tu as fait les grandes choses sur le monde. Oh Yahweh, oh Yahweh, Ratamana Korabosha, Mekete Yamina Koroboshanda, le Dieu de tout puissant, Seigneur, le comparable Dieu, Seigneur. Oh, le parfum des bonnes odeurs, Seigneur, c'est toi, Jésus. Oh, Yahweh, c'est toi le parfum des bonnes odeurs, Seigneur. Oh, Papa, merci, Jésus. Merci, Al-Shaddai. Merci, Elion. Merci, Yahweh. Pour maman, Seigneur. Sanjo la manayo, Papa. Yo, bonne humanité, Seigneur. Natango, Seigneur. Oh, Yahweh, pour maman, Sanjo la manayo, l'éternel Dieu, Seigneur. Et sois manayo, Yahweh. Si vous battez les malades, vous venez, Papa, Papa, Seigneur. Et Papa, vous allez les amener. Pour maman, bien, mais pendant ce moment, Love, in this moment, nous allons rester un peu silence we remain a little bit quiet, et nous allons écouter and we are going to la manière listen que how le bien-aimé, did the brother Jérémie, Jema, comment il va adorer notre Dieu ce how matin. we will go adore Et his après God. cela, je vais passer à la prière We are going to pass pour through continuer prayer la deuxième partie. to continue the second part. Et nous allons incliner nos têtes. We are going to bow our Et nous allons heads aussi fermer nos yeux. and close our Si eyes. tu te sens, tu es libre If you see you are free, et tu peux le faire aussi. and you can do it. Si tu trouves que tu dois laisser tes yeux ouverts, If you see that you have to Ce n'est leave pas your aussi un eyes problème. open, it's not also a problem. tu as ainsi But que don't be in distraction. écoutons l'adoration de ce But matin. let's listen. Let's pray. Grand Dieu puissant, aussi Seigneur Jésus de Nazareth. Toi
Toi qui es le Dieu digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être exalté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, les 24 vieillards qui sont là au trône, Seigneur Jésus, ils ont laissé leur trône, Seigneur, et viennent près de toi pour s'agenouiller, Seigneur, pour rien qui bow their head, Seigneur Jésus, pour te glorifier, Seigneur, car ils voient que c'est toi qui es digne, ils voient seulement que ce n'est que toi qui es digne, il n'y a pas d'autre qui est digne comme toi, Seigneur. Personne et nul n'est comparable à toi, Seigneur, et il ne sera jamais comparable à toi. Toi qui es le roi des rois, Seigneur, God of God, Lord of Lord, oh Jesus Christ. I'm lifting your name high. I'm lifting your name high. You deserve. Oh Seigneur Jésus, toi qui connais même, Seigneur, les origines des plantes, Seigneur. Toi qui, Seigneur Jésus, tu es même l'ancien des jours. Toi qui étais, Seigneur, bien avant même que l'univers existe, Seigneur. Tu es digne que nous t'élèvons, que nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois manifesté, sois glorifié, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu puissant, toi qui es assis là à la droite du Père, tu intercèdes, Seigneur Jésus, domine et règne dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voici ces moments, Seigneur. Papa, j'ai toujours dit que, Seigneur, si tu n'es pas là au milieu de ton peuple, Seigneur, tout ce que nous ferons, Seigneur, ça sera que nos pensées négatives, ainsi que les désirs de la chair, Seigneur. Papa, c'est ainsi que ce matin, oh Rabbi, Papa, n'a pas dit qu'en deuxième partie nation beaucoup non, Seigneur. Papa, t'as vu sa mission, Seigneur. Pambola modérateur, Pambola motonnion sur la carte de la salle, oh Seigneur. Papa, Pambola bébé dans son ambition dans ton roi, le Seigneur. Papa, tika tu es réuni beaucoup, Seigneur. T'as vu sa prédicateur, à couper sa mission dans ton roi, le Seigneur. Le faceur de la mission, Seieur. Peut disposer bien mon emploi interprète, oui. Ouais, va couper ça, va eux autres, ne pas au Seigneur, oui. Pambola makona mona kati na au Seigneur. Pour être moto oya ko kamba biso le Seigneur. A éviter comment côté ya, a éviter comment prophétiser, a éviter comment enseigner Seigneur. De le bakati na Seigneur. Régner pe konza. Sans le pomper ma sanjoli. Posali Nzambe. Na kombo na Jésus Christ, l'éternel Dieu, pour sa l'honneur et la gloire. Que le nous sous. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Et poussons les cris de joie à la gloire de son nom parce qu'il est Dieu. L'incomparable Dieu et Munguni Wema. Sabaoth Elohim, le maître des temps et des circonstances. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. God bless you. Amen. And God bless all of you that have come in this morning. Because you didn't come to me and you didn't come to a party, but you come to the presence of the Lord our God. That's why first I'm thanking you guys for, and God bless you again. Merci. Thank you all. That's the way you were praying for a sign of love. In this last Sunday, we are going to give your brother Dieu t'aime vraiment. that God loves you. God loves you. To reach until this Sunday, a lot have died. You are not passing them. That's why and me also I'm going to greet. God bless you. God loves you. And give you breath. He has given you the gift of life. Against the one who have some who are dead. But God loves you. God loves Que you. Dieu te bénisse aussi. May God bless you Parce que je vois also. l'amour de Dieu en toi. Because I'm seeing Je the vois love of la God. joie, la paix, I'm seeing la réussite, peace. des bonnes choses Amen. qui va t'accompagner That's going to dans be la with nouvelle you année. in the next Je year. crois cela. I believe in Je dis à that. tous ces shalom, bonjour. I'm greeting all of you. Bon dimanche Shalom. à tous. Good Sunday Est-ce que to vous all of êtes là? you. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Si réellement vous êtes là, If you are really nous allons here, manifester les signes we are et les going cris to de joie à la gloire de Jésus parce qu'il est le Dieu de Dieu. because it's God of God. Que Lord Dieu of vous Lords. bénisse.
May God Parce bless que nous you. continuons toujours à suivre, bien, de marcher sur notre chemin. Because we are still continuing Que to nous walk sommes in our toujours en way. train de débiter ou bien de parler. That we are continuing Et sur talking les 45e matinales que nous sommes en in train. the 45 morning devotion that parler. we are talking about. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans les Today we have reached 42e in the matinale. 42nd morning Pour la devotion gloire de Jésus. out of 45 Pas pour for ma the gloire, glory of Jesus mais Christ. pour la gloire de Jésus. Not for my Que glory, Dieu but vous for the bénisse. glory of Jesus Christ. May God bless you. Que le Dieu d'Abraham, May the God of Isaac, Abraham, Isaac, d'Israël and Israel puisse nous accompagner. may again be with us. Nous allons faire la lecture We are going to do the reading dans le livre de in the Exode, book of Exodus, chapitre 3, chapter 3, vers le verset in the verse 6, 6. de sauter, We are jumped, de tanguer Yeah. 12. and then we'll read again 12. Ya. Nasali lecture na Congo na Yesu. Amen. Et il ajouta, And he ate, and he ate again. je suis le Dieu de ton père, I'm the God of your ancestors, le Dieu d'Abraham, God of Abraham, le Dieu d'Isaac God of Isaac, et le Dieu de Jacob. and God of Jacob. Moïse cacha le visage Moses hid his face car il craignait because he was de afraid regarder Dieu. to look at God. Le 12e verset, Verse 12, Dieu dit, God says, je serai avec toi I'll be with you, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. and this is going to be a sign that I'm the one who sent you. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, When you put out from Egypt the people, all vous my people, servirez you are going to serve. Dieu sur cette montagne. You are going to serve God in that mountain. Que Dieu bénisse la lecture. May God bless His reading. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse, We are going to read in the book of autrement dit Revelation. Révélation, In the book of Revelation, le chapitre 1er. the first chapter. J'ai bien dit le chapitre 1er aussi. The first chapter, Et on va aussi lire le verset 8. verse 8. On va sauter aussi pour lire le verset And we'll 18. jump and we'll go read verse 18. Natangi na kombo na Yesu Messia. Je suis l'alpha et l'oméga, I'm Alpha and Omega, dit le Seigneur Dieu. the same God, Celui qui est, the one who was, celui qui était, and the one who is, the celui qui one who vient was, aussi. and the one who has to come, Le Tout-Puissant. the powerfulest. Le 18e verset. And 18th verse, Je suis le premier I'm the first et le dernier and I'm the last. et le vivant. The living, J'étais mort I was dead, et voici, and now je suis vivant I'm au alive siècle des siècles. for centuries and Je tiens les centuries. clés de la mort I'm having the key of death et du séjour de mort. and of day death. Acclamons pour la lecture de Let ce us matin. clap hands for the reading of this morning. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you again. Bien-aimé, Beloved, tu es un homme, you are a man, tu es une femme you are a woman, spéciale ce matin. special this morning. Parce que Because Nzambe oyo asangisi ngai na ntongo ya lelo, the God that have made aza us Nzambe to oyo meet you akufa te to again alimwa te. is not a God who did die Aza and then Nzambe oyo ayebi disappeared. yo. He's a God who knows Dieu te you. connaît par ton nom. God know you by Dieu your te connaît name. même dans les problèmes que tu es en train de passer. God even know you by problem that you are Nzambe ayebi yo même na passing kati ya difficulté ozoleka nango. through. God even know you through difficulties Nzambe that ayebi you yo are même na ndenge passing. okomi na dimanche ya lelo, Dieu te connaît. God even know you through Dieu the te Sunday connaît mieux of que today. toi-même. God know you more than Parce yourself. que na moni na ntongo ya lelo, Because I'm saying this morning, basalaki complot. they have done Basalaki makita. projects. Po ete yo kweya. They did projects so Po that ete you yokoma must te na go. mwa oyo. So that you must Po not ete do it yokoma te this na dimanche ya morning. lelo. So that you must not do Natika it nayebisa this Sunday. yo. But let me tell Kaka le you, même bato wana. just the same Po people basalaki makita po na that yo. have done Po problem for basalaki you, complot po na yo. that prepare problem Yo for kana you, yebisa yo.
Il y avait un homme à la croix There was a man qui a in the tout cross payé, who paid qui a tout everything, accepté, who accepted d'être everything, maltraité, rejeté, insulté, of being insulted, afin que toi tu rejected, vis, so that you afin may que ta live, famille vive, so that your family afin may que tu live, vis la main de Dieu. so that you may Ce live the hand of matin, God. This morning, aïe 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 aïe. Ce matin, this morning, tu es un homme spécial. you are a Tu special es une man, femme you are a spéciale. special Tu as woman. de la valeur aux yeux de That's Dieu. having a very Même in si front of bango God. bakoya, Even if they ba may limate, refuse, they must ba refuse, négliger, they must ba negligate, rejeter, they must les throw. mana zoe bisa But yo. me, I'm telling Oh you, Nzamba atia na vie na yo. what God put in your Eza na life, moto moko te. there's no Tu peux one le changer. who can change Na it. likolo, In the awa na sky, se, in au fin fond ground, de la terre. and Ce que underground, Dieu a dit pour toi, what God et says for tikalise you, bongo. it's just remaining like that. Aïe 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 Say, aïe hey, aïe aïe. man, Il est Dieu. it's God, Il est Dieu. it's God. Il est là ce matin. He's here this Il morning. est là ce matin. He's here this Tu morning. crois cela? Do you believe in Tu that? crois cela? You believe in that? Il est là ce matin. He's here this morning. Il était là et il est là. He was there and Il he's est là, here. il est là. He's here, he's here. Alors, bien, le livre de Psaume, He's saying in the book of verset, Psalm verset 10. 27 verse Il dit 10. même si ton père et ta mère, He's saying even if your Même father si and your ta mother, famille, even if your même si family, tes amis, even if your même friends, si tes collègues, even if your même si colleagues, le travail, even if même si ways, les enfants, even if n'importe children, quel genre de choses, any type of même thing, si toutes ces choses-là t'abandonnent, even if all those dis things moi leave you, l'éternel ton Dieu, me, God, je your suis ton Lord, rédempteur, I'm your je suis ton redemptor, sauveur, I'm your je suis savior, ton I'm protecteur, your je suis protector, ton secours, I'm your je help, suis ton appui, I'm your, je suis ton I'm père, your friend, I'm je your suis ton father, rocher, I'm your je rock, suis tout pour toi. I'm Il everything dit for même you. s'ils He t'abandonnent, said, even même if they s'ils te abandon you, rejettent, even if they moi ton reject Dieu, je you, te rejetterai me, point. God, your Lord, I will never reject Je you. pensais que tu allais donner. I thought you are going to clap. Amen. hands. Donc, motema mabe na kwa muna na biso. I know you are going to say the amen that used to make them Parce que c'est Dieu really eux-mêmes. bad C'est heart. Dieu qui a permis que tu Because that God arrives. is marvelous. The God that allowed you to reach, Sambo apesi yo makoki okoma na dimanche à lelo. the God that give you again the Okoma na strength mwa to reach oyo. until this Sunday, Même si ozomona even eloko if you are te, not seeing anything, même si ozovivre eloko even if te, you are not living il est anything, capable de He is tout. capable of Yango Nzamba everything. azoyebisa That's why Mose. God is telling Alors bina Moses, Exode 3. we sing in Exodus 3, Naza Nzamba batata na yo. I'm God of your Donc naza ancestors. Nzamba batata na yo. I'm God of your Nazalaki ancestors. Nzamba batata na yo. I was God Mais of your lorsque ancestors. l'Apocalypse, But in azoba Apocalypse, ete he's jeté. saying, I Donc was. azalaki Nzamba batata na biso. So he was the father of our ancestor, of our alobi na Mose grandparents. lisusu He's telling Moses aprécise again, malamu he pursues. nazalaki Nzambe ya He Abraham. said, I was the God of C'est-à-dire dans le Abraham. passé, It means in il the était past, là. he was there. abina Isaac And nazalaki na Isaac, ye. I was with him. Na Jacob And nazalaki with na ye. Jacob, I was with C'est-à-dire him. quoi? It means Avant what? oyeba ngai, Before avant you to yokola know ngai, me, avant before me osalela to ngai, show, before avant you to choose otambola na me, mokili before oyo you olia to walk in this olata. world, to Tout ce que tu fais là, everything that you moi are ton doing there, Dieu, me, j'avais your déjà Lord, fait un I projet. pray, C'est I qui did a déclare. project. J'avais That is formé un declaring, projet de paix, he have done un a projet de project bonheur, of peace, a mais project non of de peace, malheur. of happiness, Mais and non not de for, malheur. and not for C'est-à-dire quoi? sadness. It Il dit means dans le livre de what? Lamentation chapitre He's 3, saying in the book of Lamentation, de chapter verset 3, 37 à 38. verse Qui 33 dira que quelque chose to 38, who says ekomela something moto that will happen to a esala na person bisika who moko, have done something que Dieu n'est pas l'auteur de cela. that God is not the holder C'est-à-dire of that. quoi? It means Tout what? ce que tu vis, Everything that you are même living, si au monde est l'autre côté, even if you are not seeing même si tu anything, n'as pas à manger, even if you are not même s'il n'y a eating, pas la nourriture, even if there is no même si tu food, dois souffrir, even if you are même si suffering, tu es en train tu es hospitalisé, even if you are même si hospitalized, tu es malade, even if you are même si sick, tu es dans les prisons accusé even if innocent, you are in prison but you are in même si tu n'as innocent pas fait person, quelque chose que oh, parce que le roi even fait if pour you didn't do something that people are Let saying me bad tell about you you, something. let me tell you, Nazoe bisolo komoko. I'm telling you one thing, Malgré toutes ces choses-là, even though those things, sache bien, know something, ezala bonheur, it must be ezala peace. malheur, It must be ezala ozo comprendre sadness. mambo It ozoyeba must be you ozomona don't te. know what is happening. Dieu est l'autre mot. No one thing. Notre Dieu est l'auteur de toutes les choses. Our God is the holder Notre of Dieu est l'auteur everything. de toutes les choses. Our God is the C'est holder Dieu of qui a everything. permis
It's que God who Satan asimba allowed nzoto ya Job. Satan to touch Mais the asimba âme body na of été. Job, but didn't C'est allow Dieu him aussi to touch the soul. qui avait But it's endurci le also cœur de God Pharaon. who did make the heart of Pharaoh Même strong. Nzambe wana It's the same ndeye God. andikisaki motema Pharaon. Is him who Ndeye asalaki motema Pharaon ezali who banga. strengthened the heart Pour of libérer Pharaoh les so that Israélites. he must be a Et le strong, même Dieu aussi. so that he must not Dieu free laissait sa his son- convaincre the le son cœur of de Israel. Pharaon. It's also the same God who did convince the heart of Pharaoh. Amen. Il était. He was. Il était. He was. Il était. He was. Non, ne pense pas que Ozalaki No, don't think that the one Baba that tambolaki was, na Nzambe. the one that walked with God Na ngomba Sinai. in the mountain of Baba tambolaki na Sinai, Nzambe. the one that walked Na with montagne ya God Carmel. in the mountain of Baba tambolaki Carmel, na Nzambe. the one who walked with Dans le God désert. in desert, Que Nzambe atikalaka that kuna. God to just No. remain there. No. Peu importe de ta situation. Even though your Peu situation, importe du maladie. even though your Peu disease, importe de ta réalité. even though your Peu importe de realities, tes problèmes. even though Mais your tiens problems, seulement quelque you chose. just get one thing. Notre Dieu n'a pas Our changé. God didn't Notre change. Dieu n'a pas Our changé. God didn't Il change. est le même Dieu. He's the same God Qui était who was et qui est là. and who C'est is pour ça que now le verset here. That's what the Il Bible est says. le même. It's the same. Hier. Hier Yesterday, signifie j'étais. yesterday it means Vous I comprenez? was. Maintenant c'est aujourd'hui. Today, C'est now je it's suis today. présent. Present, I am. Mais le futur, And in future, éternellement. forever. Puisqu'à oyo olingi okoma, It means where you want déjà to reach. Nzambe azali. Him is already Avant there. yokende kuna, Before you to go Dieu est there, déjà là. Him is already Eza na there. bisika moto okotia matambe na There's yo, no place that que you're going Nzambe to aya put le second. your feet, Dieu then nous a God eu will le follow. second. You Dieu are est the toujours le second. premier. God is Même always si the on first. bengi été, Even if you même didn't call si on him, lobby n'a été, even if you même didn't si on talk to t'a him, ici été, even if you didn't show il est him, au courant de but toutes les he's choses. always, he know everything. Aïe 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 aïe. Il est merveilleux. He's marvelous. Il est merveilleux. He's marvelous. Il est merveilleux. He's marvelous. C'est pour ça que le dans le livre de That's why he's Révélation, telling us in the book of Revelation. il dit ceci, He's saying that je suis l'alpha. I'm Alpha, Lorsque l'alpha, but Alpha. Alpha awa ezolakisa biso, Alpha et sa eight, première lettre, it's showing that it's the et first sa letter. première lettre, It's the first même la letter. kati ya alphabétique française, Even in alphabetical order, même la kati ya terme ya ba-hébreu, even in the term et of sa première Abraham, lettre, is the first c'est le letter. commencement de toutes les It's choses. the beginning of Il everything. dit ceci, He's saying là that c'est lui-même notre Père qui était dans la chair. he's himself our Father in Il se flesh. présente, He's showing il dit himself. je He's suis, saying, je suis I am l'alpha. Alpha. Il dit je suis le commencement de toutes les choses. He's saying, I'm the C'est beginning of lui-même qui a everything. institué le mot commencement. It's him who put the word Yenda banda from beginning. commencement. It's him who started Yenda the banda beginning. première. He was the one Il who est le started the premier. beginning. He's the first Il est one. aussi le dernier. He's also the last C'est one. ainsi que le That's travail why que Jésus avait fait. the way that Jesus Et dans la has done, moto je viens pour l'achever, c'est là. there is no one who come and say, I came to finish Jésus-Christ it. a tout fait. God, Jesus Christ La finished guérison est everything. près de toi. Illness La is réussite near est près de you. toi. Success is L'élévation near est you. près de toi. Elevation is near you. La puissance est près de toi. Power is near La you. paix est près de toi. Peace is near you. L'amour est près de toi. Love is near La you. protection est près de toi. Protection is near Tout you. ce que tu es en train de chercher est près de Everything toi. that you are looking for C'est is juste near une question you. de patienter. It's just La question est matter simple. of waiting. De The croire. question is easy. De To croire believe. et de To persévérer. believe and to Parce que ce que tu es persevere. en train de chercher Because what you are n'est looking pas for, loin de toi. it's not far Il est from près you. de toi. It's C'est ça just qu'il dit near à you. Mose. That's why he's telling Je suis Moses, avec toi. I am Je with suis you. avec toi. I'm with Non you. que j'étais avec eux, Not mais avec I toi was je vais with venir. you, Mais I je with suis you, avec I'll come. toi. I was with them, then Ah, I'll come. l'omniscient, l'omnipotentiel. Amen. Il est là. He wasn't here Et les now. mecs qui nous clament for Jesus, Beloved Clemens, il est le véritable. he's the very Il est le véritable. He's the truth. Non le copie. He's not a copy. Il est le véritable. He's the Il original. a copité. He's the original, Il y a not a ça copy. original. Him is the Yango original. somona, That's why you are seeing. pourquoi tolobi ete azali awa? Why we are saying is here. Quand l'ange est présenté à Marie, When the angel did Dans la did soirée, il come to Marie. Mary, when he said il Mary, dit à Marie, he said tu Mary, vas enfanter you tu vas born a enfanter child, you give birth un to a child, fils. that Et ce fils-là, that son, tokobenga ye na kombo you oyo call him in this name, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Lorsque E, But il est A là. is here. E wana kaka oyo ya verbe.
just that A, Et je suis. I Tu am, es. you are, Continuez. is, she is, yeah. Donc il est wana. So Il he est. is, he is, Il est, c'est le présent. he is the Il est, c'est le present. présent. He is the Lorsque present. l'Emmanuel aussi, c'est le présent. But Emmanuel is also the present. Professeur en français, ça va être. There's no professor here. Il n'y a pas un monsieur qui donne le cours de français There's ici. no teacher here who gives Emmanuel. English. Emmanuel. Il est, He is, c'est le présent. is the present. Emmanuel, Emmanuel. il est, He c'est le is, présent. is the present. Lorsque je suis, But il Jesus, est parmi nous. Si Jesus nous is partons among us. sur le quai plus loin, if we go far again, dans le livre de Jean chapitre 14, in the book of John chapter 14, faisons la lecture d'abord. let us read first. Jean chapitre 14, John chapter 14. vous comprenez ce que Paul dit qui est You Asali. understand why I say Asali, il est parmi nous. why I'm saying Il est là, il est là, He's here, il est là, He's here. il est là. He's here. Je pensais qu'on m'appelait il est là. I know you are going to say so. He's here. Il est là, He's here. il est là. He's here. Yoka bien aimé. Listen, beloved. Bible bisi biso The boye. Bible is telling us that Elobi ete, it's saying, eta isi biso boye. it's showing us that En ces jours-là, on that day vous connaîtrez que you know that aïe, 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 aïe. Je suis en mon Père I am in my Father et que vous êtes en moi and you are in me et que je suis en vous. and I am in you. Bien aimé, Beloved, ce n'est pas le passé, it's not past, c'est le présent. it's present. Ici, le Père, il est avec lui. He's saying, Father is Et with puis, me nous, boza kati na ngai. and you are in Et puis, me nga naza kati na bino. and me, I'm Et on a dit inside you. que That's why I'm les telling choses que you. tu es en train de chercher, Things that you're si looking la for, guérison, if si it's l'élévation, if it's si la elevation, réussite, success, if it's ce n'est pas success, loin de toi, mon it's frère. not far from you, my Et brother. ça, pembeni na yo. It's just near Et you. ça, voisin na yo. It's just your Et yo neighbor. no comprendre te. But you are the one who Et ça, don't pembeni na yo. understand. It's just Il near faut you. otala malamu. You have just Ouais, to look invoquer le nicely. Dieu de To Jérémie invoke 33, le verset to 3. invoke God of Jeremiah Voilà le numéro de 33, téléphone, hein. verse 3. Il a raté. It's the number, is his number. Il est là. Phone. He's Je here. parle du présent, il est là. I'm talking about the present. He's Il est là. here. He's here. Il est là. He's here. Il est là. He's here. Yoka, Listen, il dit ceci. he's saying that On a ce que yo. then Dans le now, 26e verset. in the Toujours dans Jean 26th 14. verse, you see, Mais le just in John consolateur. 14, but the consolator, L'Esprit Saint. the Holy The Spirit, Holy Spirit. the Holy Spirit, Que le Père enverra en mon nom. that the Father will send in my name. C'est-à-dire quoi? It means what? Jésus était parmi nous. God, Jesus was with Dans la us chair. in flesh. Nalobaka nzambe asala batami misato. I used to say God is a God of Et Trinity. tant que Père azalaki dans l'esprit, By being Father is dans in sa grande spirit, sainteté, in His greatness na power, kibonzambe na ye, with all His na kati ya God, divinité na in ye. all His Mais divinity. ntango ayi dans la chair, But now when He came in alati flesh, nzoto He oyo weighed this body. atambolaki na biso He walked with oyo babengi na us. Emmanuel. What we call Balobi Emmanuel. Emmanuel, That we call la pombo ya Emmanuel. Emmanuel, In the name of c'est un Dieu Emmanuel. dans la physique. It's a God in Emmanuel, physics. c'est simplement Emmanuel is Nzambe na just kati ya nzoto. God in the body. C'est un Dieu dans la chair. Is God in the flesh. Donc, ayaki lokola nzambe na nzoto. He came like God in Mais ntango flesh. aza likolo, But when He's nous there, tozobenga ye we call père. Him Father. Tozobenga ye We père. call Him Father. Tozobenga ye père. We call him Mais Father. étant que fils, But since azalaki the Emmanuel. Son, He was Un Emmanuel. Dieu dans la A chair. God in flesh. Yango babengi le prince des That's rois why des they are rois. calling Him the King of Kings. Donc quand il est sur terre, That il est when le he's prince in- des rois des rois. When he's here Donc, in ce on earth, prince-là a son he's contact the tous les prince of rois all sur the terre. kings. It means that prince is directing all the kings in the earth. Aïe, 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 aïe. Alors bina biso boye. They are telling us that. Alors bien te, They are saying molimo oyo ekoya kati na biso, the spirit that will come to cet us, esprit viendra que dans le nom de that Jésus-Christ. spirit will only come in the name of Jesus Le Christ. nom de Jésus-Christ. The name of Jesus Dans le Christ. même nom In that same qui a name été né, that was c'est le born, même nom is the same qui est name là au présent. that's here in Il est present. là. He's here. Jésus est là. Jesus is Jésus, il here. est là. Jesus is Jésus here. n'est pas dans des statues. Jesus is not in Jésus n'est statues. pas dans des photos. Jesus is not in Jésus n'est photos. pas si vous tiens la carte à Moulangi, ceux qui n'est plus. Jésus Jesus n'est pas là. is not in a cross again. Mais He's not Jésus in est a- là. in a bottle. But Jesus Je is vais bien here. l'expliquer. I will explain Je nicely. vais bien I will expliquer. explain nicely. Mais le consolateur, The consolator, l'Esprit Saint, the Holy que Spirit, le Père enverra à mon nom, that
that the God, that Father vous will send in my enseignera name, toutes will choses teach you et everything, vous rappellera que and will always remind you rappellera that, will tout ce remind you que that je vous ai dit. everything that I've told you. Mais il dit ceci que The Bible is telling us cet that esprit viendra en that nous. spirit will come in Et il us, viendra pas dans propre combo naïe. and it won't come in Mais its cet own esprit va name, venir but that spirit will par le come nom de qui? in the name of Jesus. Bah, il va donner-moi la réponse. Brother, give me Oui, an donne-moi la answer. réponse. Give me an answer. L'Esprit Saint The Holy Spirit viendra par le nom de qui? will come in the name of who? Par le nom de qui? The name of who? I not listen to you. I'm not saying. Nazo Kaoti. Yeah, in the name Cet of esprit Jesus. viendra par le nom de qui? That spirit will come in the name of Jésus. Jesus. Amen. Je vais confirmer cela. I'll confirm it. Je vais confirmer I'll cela. confirm it. Pour moi, accueillir Jésus Christ, ou For you to see that Jesus bien Christ, son esprit, Holy Spirit, quand il paraît comme le Saint-Esprit, when he's looking like the il Holy ne va pas Spirit, venir siéger dans la carte photo. it won't come to remain in Nakati a picture ekieko. or in a Parce statue, que bisika wana eza sainté. because those places are not Eza holy. lié moko eza na kati ya piété te. It's not a place of Akoyela holy. bisika oyo mipetolami. It will come in a place Na that's bisika oyo eza holy. clean. A place that is holy. Yoka sika Clean. comment est-ce que? Listen how Il est now là. is here. Comment que il est là? How is here? 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthians chapter 6, Le verset 19. verse 19. Écoutez bien aimé. Listen, Il beloved. dit ceci. He said that. Ne savez-vous pas que Do not know that votre corps est le your temple body are the du temple of Saint-Esprit. the Holy Spirit. Donc même It Ewana means the same yango eza age liboso le temple du is the Saint-Esprit. same that is C'est-à-dire in front of the qu'il est là temple à of the Holy présent. Spirit. Is here in Et le presence. temple qu'azolobela biso And the temple that is c'est talking ton about corps. is your body. eza nzoto na yo. It's your body. Eza nzoto na It's your yo. body. Dieu est toujours là. God is Le always Spirit est there. toujours là. The Spirit of God Sauf is que toi always tu es there. distrait. Only that Sauf que you, toi, tu ne you comprends are pas. in distraction. Il est You are toujours not là. understanding. Même But him si is tu es still malade. there. Even though you Même are si tu es sick, délaissé. even though you are Même si on t'a delayed, rejeté. even though they Même si on rejected t'a you, abandonné. even though they Jésus abandoned n'est pas loin de you, Jesus toi. is not far Il est from toujours you. là. He's always C'est near pour you. cela qu'on va That's why they are sauver. telling us Call that. him. Sorry. Call him. Appelle-lui. Ne attends pas demain. Don't wait for tomorrow. Ne attends pas demain. Don't wait for Il est tomorrow. toujours là. He's always there. Je t'encourage. I'm Je te encouraging fortifie. you. I'm Abandonne-toi, giving you Jésus. again. Abandon yourself Il est là to près de Jesus toi. Christ. Asali He's there kwa porte near ndako you. na yo. He's just in front of your Fongola ya door. kota. Just open, he must Fongola get ya in. kota. Just open, he must get Fongola ya in. kota. Just open, he must get Parce in. que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Because your body is Lorsque the le temple corps of du the Holy Saint-Esprit, Spirit. But the body of the Holy tout Spirit, esprit de maladie, all spirit of de disease, pauvreté, les of stérilités, poorness, of toutes les sterility, difficultés, all n'a pas difficulties, droit de régner sur le corps qui est le don't temple du have Saint-Esprit. right to reign. To reign Parce inside qu'il ne the body partage of pas sa Holy gloire avec Spirit. quelqu'un d'autre. Because he doesn't share Même glory par des with another statues, même par des person. photos. Not even with a picture, not even with a statues. Yes, il est là. Here, Il est là. here. Il dit encore, He's saying pour again, en finir, to finish, il dit, he's saying, et le temple du Saint-Esprit and the temple of qui the Holy est en Spirit vous. that are in you. Lorsque Jésus dit ceci, When Jesus is saying that, le Père est à moi, Father, it's me, vous êtes à moi, and you are in me, je suis en vous. and I'm in you. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez mon mot? You're not understanding those things. Jésus n'est pas dans les photos. Jesus is not in Jésus pictures. n'est pas dans les statues. Jesus is not in Mais il est à statues. l'intérieur But de toi. he's inside you. Yango so mono ki na bisika That's bazwi why photo if ne batie you na go kati ya ndako somewhere, na kati ya église, eza faux. you see they put a picture there, it's a lie. Parce que Jésus ne peut pas jamais habiter na kati ya téléphone oyo. Because Jesus cannot live in a phone, Na kati ya in a photo man-made impossible. things. He cannot live in a Jésus, picture. Il est à Jesus l'intérieur de celui qui est pur. He's inside the person that Qui is est prêt pure, à lui. a person that is Qui near est to prêt him, à le that's ready recevoir. to Qui receive est him, prêt à lui that is accueillir. ready to receive him. Jésus est à l'intérieur de la personne là. Jesus is inside those type Jésus of est na kati ya people. photo te. Jesus is not inside the To na kati ya picture. kulusu bati ya telemi. Or in a Oh, cross. photo à Jésus. All this the Jésus n'est pas dans les picture of photos. Jesus is not Jésus in est à the l'intérieur picture. de celui qui lui Jesus is reçoit à inside l'esprit en the body vérité. of the one who believe in C'est him. pour ça que Dieu bénisse That's why le modérateur. may God bless again the Sur le verset qu'il a moderator. dit. In the verse that he says, Il a dit que he said that la Bible nous dit ceci que the Bible is telling us that celui qui va adorer le Seigneur Dieu, the one who will adore il faut pas commencer God, la our kati à Lord, l'esprit et en vérité. he has to glorify him in Donc, spirit Jésus and in habite truth. dans ton esprit. Jesus is in Il your vient dans ton spirit. âme. Is living in your soul. Ah, Jésus, 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 Jésus. Jesus. Oh. Que vous avez reçu de Dieu. That you receive from Là maintenant, il God. confirme.
Now it's confirming On that avait reçu Jésus. we received Et Jesus, Jésus a bâti son corps. and Jesus said, Il a bâti his son corps, c'est-à-dire body. son temple. It means he built this temple. Le verset qui est dimanche passé, And talk about it last Sunday. les lieux de prière, le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. You are the temple of the Holy Spirit. Yeah. So you pray. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. And that you are not the chief Vous of n'appartenez pas à yourself. vous-même. You don't belong to Jésus n'habite yourself. pas dans des photos. Jesus doesn't Jésus live in n'habite pas pictures. dans un croix fabriqué, on a placé dans la voiture dans une église, c'est impossible. Jesus doesn't live in a cross. The Jésus habite dans ton âme. Et dans l'âme de quelqu'un qui est saint, qui est pur. Jesus lives in a Parce soul. qu'il In a dit, soul person that is Le pure. Père est à moi, He's saying, Father is in vous me, êtes à moi, and you are et inside je me, suis en vous. and me, I'm in Il you. dit dans 1 Corinthiens He's saying chapitre in 1 6, Corinthians chapter 6, le verset 19, verse que 19, notre corps est that le temple du our Saint-Esprit. body is the temple of the Holy Spirit. Et il est en nous And that aussi. is in us also. Il dit encore à Mose, He's saying again in je Moses, suis avec toi. I'm with you. Lorsque Christ est avec celui, Well, Christ qui is suit with the with will the of- one the that will is of following God. la volonté de Dieu. celui qui marche dans la volonté de Dieu, The one who's working in celui the qui will marche of dans God. mukano na Nzambe, The one who's working Yesu in the will Kristo of aza na God. kati ya moto wana. Jesus is inside that C'est pour person. ça il dit à Mose, That's why he said, he's je telling suis le Dieu Moses, d'Abraham, I'm the father of le Dieu Abraham, d'Isaac, the father of le Isaac, Dieu the d'Israël. father of Aïe Israel. aïe 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 aïe. Que Dieu bénisse le pasteur Aloïs. May God bless Pastor Alois. Merci pour votre présence. Thank you for your presence Que Dieu vous again. bénisse. May God bless you. Yes. Vraiment que Dieu vous bénisse aussi. May God bless you Il really. est un papa qui m'a motivé vraiment. He's a father who motivated me. Il m'a dit, ce He que tu told fais là, me, what you are doing Dieu ne there, te connaît pas. God don't know you. Dieu te connaît God know you. quand tu vas lui faire, Where you are quand going tu to vas do lui it, servir, where you are going to dans la serve him, profondeur. in deep, Dans la profondeur. in deep. Et j'étais qu'un simple évangéliste. And I was just in, Qui partait pour gagner des âmes. in evangelist. Je that pensais was quand just je going servirais mon argent, to win j'achetais les crédits. flesh. When I was saying Pour appeler les bien-aimés. I'm buying man Il me dit, credit Dieu te voit pas là. to call people. Dieu te I thought I voit was making, but he dans told les me that sacerdoces. God is not seeing you there, but God is seeing Dieu you in te His voit dans way. lequel. God is seeing you Donc in His tu es un altar. ministre de Dieu. So you're a minister of Tu es un God. ministre de You're a Dieu. minister of Un God. missionnaire de A l'éternel. missionary Que Dieu vous of bénisse. God. Amen. Dieu dit à Mose, God bless you. Je suis God le is Dieu telling d'Abraham, Moses, I'm the father of Abraham, Isaac, d'Israël. and Israel. Bien aimé, peu importe de ta situation, Beloved, even though your situation, ne jamais avoir peur. never feel afraid. Parce que Dieu est là. Because God is there. Parce qu'il est là. Because He's there. Bien aimé, ce matin, Beloved, this si tu es morning, malade, if you are sick, si tu es if hospitalisé, you are hospitalized, je vais juste te supplier I just want to beg you, de please, prier, to pray, de dire que Dieu est là. just to tell God that He's here. Dans mes problèmes, In my problems, Dieu est là. God is there. Dans mes difficultés, In my difficulties, il est là. He's there. Il est là. He's there. Il est là, bien He's aimé. there, beloved. Ce matin, This morning, nous allons dire à Dieu, we are going to pray to Yahweh, God. kota makambo ya vie na ngai. We are going to tell Him that He Kota must get makambo ya the vie na ngai. problem of my Oh, life. et sa dernière dimanche. This is the last Sunday. C'est ta guérison, hein? It's your illness. C'est ton élévation. It's your elevation. Your success. C'est votre succès aujourd'hui. It's your success C'est today. votre libération aujourd'hui. It's your liberation If you today. believe. If you believe, Soki ondimi okomona. if you believe, you Soki see. ondimi okomona. If you believe, you Soki see. connecté avec le Saint-Esprit ce matin. Be connected with your Nathalie, Holy si on Spirit. veut remettre ça à toi. I Le show Père you qui est là these aussi. things. Father that Et is le Fils qui there, est venu. and the Son Et that le Holy came, Spirit qui est avec nous and the Holy maintenant. Spirit that's with us Isaka now. motomoko. It's just one person. Isaka motomoko. It's just one person. Mais qui s'est multiplié? That means it Parce qu'il est multiplies himself multisystème. because it's Et multi-system. Abba Shinderebo Power. Merci Jésus. Du papa, je sais que tu es à moi. Say, Father, I know that you are in me. Que les maladies n'ont pas le pouvoir sur moi. That disease that La no pauvreté power n'a pas in le me. pouvoir sur moi. That poverty don't have La power in stérilité n'a pas me. de pouvoir sur Sterility moi. doesn't have power in me. Toutes les sortes, flèches diaboliques et sémences diaboliques, All- le démoniaque, All type of witchness, there's no n'a pas le pressure pouvoir in sur me. moi. Doesn't have Quand power mon in me. corps t'appartient, Because my body is quand ma yours. santé t'appartient, Because my health is quand mon âme yours. t'appartient, Because my soul que je is suis en yours. toi, I'm in tu es you en moi, and you are in me. je suis le Fils,
I'm the Tu es son, le père. and you are Je the suis father. l'enfant. I'm the Tu es child, le père. and you are the father. Je suis un simple âne Je suis un simple brebis donkey qui s'est réfugié sous ton abri. Parce que tu es l'arbre de vie. Parce que tu es l'arbre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin There's qui anybody peut here commencer à déclarer ces who paroles? can start Qui peut declaring commencer those à words? prophétiser? Who can start prophesying for his life? Et ça, dernier dimanche. It's the last Sunday. Dernier dimanche. It's the last Sunday. 42e matinale. 40, Nous restons avec 3 jours. 42nd morning devotion. Nous restons avec 3 jours. We remain only with 3 days. Sur 45 matinales. Out of C'est 45. 42e matinale. It's the Il y a 42nd ceux-là day. que Dieu leur avait visité. There are people that God visited Zana them. bato on nzamba visita kibango. There are people that God Yakati ya visited prayer them already. It is prayer. Musuna nzela mbongo. Either in the way Musuna of nzela ya money, guérison. either in the Musuna way of nzela ya liwa. illness, and also in Zamba the way pekisi. of Zamba sali. death. Batu God basali bana wa mboka. God, there's a lot of people that are Zambe out of aibi the ko assiste country. bango. God Yes, knows how to matin. assist them. And this Soki morning, sije okozwa na motema no kolobi alelo. if this time Il you est take là. it in your heart, Il est and là. you talk about Et it, il est là, c'est l'Emmanuel. He's Il est là, here, c'est it's Emmanuel. Saint-Esprit. He's here, it's the Holy L'omniscient, Spirit. l'omniprésent. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. He's saying, Il I'm dit, the c'est lui alpha qui and tient la omega. clé de la vie et la mort. He's saying, I'm the one who's having Il tient même la the key clé du of séjour life des and morts. death. He's saying, Il I'm fait the one who's vivre. having the key of Il fait day of vivre. death. He's making C'est lui qui fait living, aussi mourir. and it's the one who's making Il death. blesse, il guérit. He blesse, il wound guérit. and he heal. Bien, mais commence à prier là où tu es. You know, start praying where you Commence à prier are. là où tu es. Start praying where you Parce are. que je suis en train de prophétiser sur ta vie. I'm prophesying in your life. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. I'm prophesying in your Je life. suis en train de prophétiser sur ta vie. I'm prophesying in your Et life. là où tu es, commence à prier. And where you are, Et je start sens la praying. triomphalisme du Saint-Esprit ce matin. I'm feeling the Il est atmosphere of parmi the nous. Holy Spirit this Prie là où morning. tu es. Prie là où tu Pray es. where Parle à you are. Dieu. Pray where you are. Prie là où tu es. Pray where you are. Demande. Ask. J'ai mis ça ensemble et je sais que tu es là. Tell God that I know that you are there. Je sais que tu es là, le roi des rois. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, le tout-puissant. Je sais que tu es là. Oh, moi, je sais que tu es là, mon rocher. Oh. Je sais que tu es là, oh Sokina Moni, Loboko Nansambe, oh Sanzambe, Sokina Moni, Monene Nansambe, oh Sanzambe, Sokina Moni, Basiko Bota, oh Sanzambe, Sokina Moni, Bakufi Basekwa, oh Sanzambe, Elongaya Basantue, Koloto Yembeli, oh Sanzambe. Yebi Sanzambe ce matin. Tell God this Il est là morning. parmi nous. Ici among Yebi us. Sanzamba kota maramba Tell bina. God He must get in the Hey, problem Yahweh. of your life. Yebi Sanzambe. Tell God Yayo vandi na ngwende ya bokonzi na yo. you are the one who's in the Yebi Sanzambe ce matin. already. Et bondela bisike swami yo. Tell God this morning. Start praying. Start prophesying in your life. Eh bien aimé prie. Beloved, start Telema praying. bisike swami bondela. Stand and start praying. Telema banda ko bondela. Start praying. Pour sa dernière dimanche. This is the last Sunday. Sa dernière dimanche. The last Sunday Ya année oyo. of this Sa year. dernière This dimanche. year. It's the last Ya mois Sunday oyo. of this month. Yebi Sanzambe. Tell Le God Dieu tout puissant. the powerful Le Dieu tout puissant. God. The powerful Yebi God. Sanzambe wana. Tell that God. Lobela ya soyoka yo. Tell him he's listening to Yebi you. Sanzambe. Tell God. Yeme bondela bisike swami. You love where you have been. Zambe ya bilembo. 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 Usala kabilembo. Zambe ya bilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Encore. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Zambe ya bilembo. Zambe ya bilembo. Go. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Zambe ya bilembo. Zambe ya bilembo. Zambe ya bilembo. Zambe ya bilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo. Usala kabilembo.
usalaka bilembo Zambe ya bilembo Zambe ya bilembo Zambe ya bilembo Zambe ya bilembo Oh Yahweh Yebi sasala elembo na zina ona tongwa lelo Telling me must do a sign in your life. Telling me must do a sign in your life. You must do a sign of success, a sign of protection, a sign of success, a sign of fear of God, a sign of His presence. I give myself to you. Namitiki na yo namikabiye mobimba nangaye namipesi na yo namikabilelo namikabiye lokola bakuke abandi na poste alobya kokengete namikabiye makasi nangaye namitiki na yo mobimba nangaye namikabiye na tongo ya lelo na fongoli motema na ngai mobimba namikabiye na ye lelo yo na senge pana yo yo yambanga yawe namikabiye na mitike pana yo na mibwake pana yo namikabilelo namikabiye Yesu yambanga Yesu yosimanga namitiki na yo namikabiye yokalo sambo yo mamiswe setangi monokwe kauki namikabiye namitiki lelo namitiki na yo nanobimba nanga namikabiye namikabi yawe namikabi na yo namitike pa na yo namikabiye namitike pa na yo namikabi na yo namobimba nanga namikabiye napesi yo nzoto pe bokasi nanga namikabi na yo namikabiye namitike pa na yo namikabiye pa na yo mobimba oyanga namikabiye Yesu yo yambanga Yesu yo yokanga na yese pa na yo namikabiye Oh Yesu Oh le Dieu des prophètes le Dieu des prophètes Yebi Sanzambe il est là dans ta vie Thank God that in your life and you give yourself to Him. And if you never receive Him in your life, le Spirit de Dieu il est là. The Spirit of Enlève God à celui qui s'est donné à lui. Is here in work for the one who give. If you give yourself to Him, give yourself to Him. For you to see what you are talking about here. I'm saying nicely, the one who see the hand of God in His way is the one who give Himself. You give all yourself to Him. Il est merveilleux. It's marvelous. 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 Oh, il est merveilleux. It's marvelous. Il est merveilleux. It's marvelous. Il est merveilleux. It's marvelous. Oh, Yesu nangai. Tombo amana yo. Be glorified. Tombo amana yo. Be glorified. Tombo amana yo. Be glorified. There's something that is going on in my heart. He's saying he's going to fight for a lot of people. God is going to interfere in a lot of problem of people. That's why I'm saying when you are praying, prophesy for your life. It's a grace. It's a Sunday of grace. Oh Yesu nangai. Oh Yesu nangai. Oh Yesu nangai. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Hey Yahweh. Ngana mona yo. Yahweh ngana mona yo. Na simba. Ngana simba yo. Yahweh ngana simba yo. Encore.
Ongana simba yo Yahweh ngana simba yo. Ongana simba yo Yahweh ngana simba yo. Ongana simba yo Yahweh ngana simba yo. Ongana simba yo Yahweh ngana simba yoka. Ongana yoka yo Yahweh ngana yoka yo. Ongana yoka yo Yahweh ngana yoka yo. Bien-aimé, continue à prier. Beloved, continue praying. All All that is just for your Today you are saying this prayer, you are saying is disturbing me this morning. One day, prayer pay. Prayer pay. Prayer pay. That is why. The same way you have prayed, the same way you have looked for that God. May that God remember you. May that God remember you. May that God remember Sala na yo Yahweh, sala na yo Sala na yo Yahweh, sala na yo Mabele zalia yo papa. Sala na yo Bikolo zalia yo papa. Sala na yo Alléluia. Sala na yo Yahweh, sala na yo Sala na yo Kolo sala na yo Bikolo zalia yo papa. Sala na yo Mabele zalia yo papa. Sala na yo. Merci Jésus. Un ami se commis déjà na souka. Our time is gone already. Laisse que la main de Dieu, Leave the hand of God, the hand of God, la protection de Dieu protection of God soit sur ta vie. may be with you. Que Dieu in veille your sur life. toi. May God Vis veille la on main de you. Dieu. May you leave the hand of Vis la main God. de Dieu. May you leave the hand Que of God. Dieu te protège. May God Que protect Dieu you. te bénisse. May God bless Afin you d'accéder, to pass afin again, de vivre get la main de Dieu. access, and to Tout see ce the que hand Dieu of avait dit God. comme Everything promesse, that God comme said prophétie, like a prophecy. et ça l'a réalisé dans It mon must be realized in your Na life. kombo na In Yesu the name of Christo. Jesus Que Christ. Dieu bénisse sa May parole. God bless His Que Dieu vous word. bénisse aussi. May God bless you Me bénisse also. aussi. May bless Et you je also. crois en Dieu vivant. And I believe Celui in the qui living est God, là. the one that is Il here. est là. Is here. Il est là. Is Et here. nous avons ainsi prié. And we have Nous prayed. disons We are saying, merci thank Seigneur you, Jesus Christ. Jésus Christ. Amen, amen. Amen. Zambe apambola bino. May God bless you. Zambe abatela May bino. God protect you. Dimanche malamu. A good Sunday. Kozonga malamu. Go back nice. Kotambola na Yesu. Walk with God. Zambe wana mona bino. May that God see Apambola you. bino. May that God bless you. Zonga na Yesu. Amen. Zonga na Yesu. Amen. Kende na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kombo na ye Mungu. Amen. Kombo na ye Mungu we. Amen. Kombo na ye Jesu. Amen. Hallelujah. Ona kombo libota tobikite. Amen. Na kombo noko tobikite. Amen. Na kombo papa tobikite. Amen. Hallelujah. Obatangeli ngai bakisa formasi. Amen. Kasi lobiko epesami te. Amen. Kombo monene molimo Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. 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 Na Yesu. Yozali nzambe papa bikolo. Papa yabana obongi no kumwe. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Mosanto yemba osana na ye. Ale yemba alléluia. Oh yemba alléluia. Oh yemba alléluia. Mokolo malamwe. Zamba batela kabino. Zamba tambola kanabino. Ata loboko nambuya tiko mona bika mwana nzambe. Tiko mona ba benediction. Olwa batela kayowe. Nalibota na yowe. Oh yemba hallelujah. Hallelujah. God bless you. Bye bye. Hallelujah.